Happy Vesper ayaten nga gagayam ken kakabsat. Niya po Dios iti makaadda katatayo iti daytoy nga gundaway. Nadanon tayo manen iti daytoy nga aldaw nga panaginana. Pa-check kakabsat aya iti buo nga makalawas adu dagiti naaramidan tayo, nabannugan tayo. But we praise the Lord for this Sabbath day tapno iti kasa ag-recharge tayo spiritually. And iti daytoy nga gundaway awisen kakabsat ko nga intayo adalen iti maysa nga topiko nga pinauluan iti daytoy nga gundaway seeing with the eyes of faith, experiencing the miracle touch of Jesus. Ngem kasakbayan na iti amin awisen kayo man iti intayo panagdum iti intayo panagkararag. Naindaklan nga Dios ang maming nga dakas sa dilan iti daytoy nga gundaway awisen mi kandawatan mi iti kadatin na santuan nga espiritu. Pay mo kada kami apo iti sirip ken ipanakawat. Bendisyon am apo daytoy nga mensahe ket ag serbi apo nga pamakiren may sangkarit kada kami iti agtultuloy nga panagmatalikpikan ka ingkang tumika apo ti may katuwa. Dagiti dawaten mi iti ngalan ni Jesus. Amen. Seeing with the eyes of faith, experiencing the miracle touch of Jesus. Iti mata kakabsat aya daytoy ket maysa nakaskas daaw nga parte iti bagi nga inaramid daytoy ni Apo Dios nakaskas daw iti panakaaramid na ta iti mata kunayda kakabsat aya our eyes no is one of the most complex organs nga inkabil ni Apo Dios iti bagi tayo taapay no because it composed of more than 2 million working parts. So iti mata tayo kakabsat aya no kitaem no kasla simple laeng pero in science in human anatomy, iti mata, it composes many parts that we kakabsat and can process 36,000 bits of information every hour. So nagalalis to dito kakabsat. So may isang nga complex machine detoy organ iti bagi tayo that can process 36,000 bits. Mabalin na nga numakita ti may isang object, ay baso day jay. Numakita na ay lamisan day jay. So alisto kakabsat panaka-process na dito kakabsat through our eyes. So under the right conditions, can discern the light of a candle at a distance. So uray no adayo kakabsat 22.5 kilometers iti may isang kandila nga nakasindi kakabsat makita iti mata. Uray nakadayo kakabsat makita na adayo iti madanon iti mata tayo kakabsat. Can mind you uray pegayo iti basik nga basol dito makita kayo iti mata kakabsat. So iti mata tayo it contribute towards 85% of your total knowledge. Iti tao kakabsat ma-acquire na iti knowledge through babaen iti mata kakabsat. No anya ti makita agbalin dayjay nga anya knowledge kakabsat. And it utilizes 65% of all the pathways to the brain. So am amin kakabsat throughout your body, no? Iti mata nakakonect data kakabsat iti di mata nakakonect ada iti connection na yan ti ima tano DJ mata nakakita ti makan gaw atin DJ ima kakabsat. No DJ mata nakakita iti napintas nga papanan, napintas nga lugar anya ti arami din na no DJ saka ag-react DJ tapay isumod ti papanan na. So the eyes kakabsat it has 65% of all the pathways to your brain and can instantaneously set in motion hundreds of muscles in your organs, no? Muscles and organs in your body. So dito kakabsat ket nakakaskas daw na very small part, no? May nga basit nga parte iti bagi iti mata pero amin no most of your body get influensyan na in a normal lifespan, no? In a normal lifespan will bring you almost 24 million images of the world around you. So iti mata kita nyo kabsat iti average lifespan iti tao mabalin nga nakita nan nakapture nan kakabsat 24 million images, okay, around you. Iti aglawlaw mo. So iti mata katanya nakaskas daaw. But you know what? The Bible tells us nga iti maysa nga mamati
Na iti maysa nga anak niya po Dios saan laing nga kumita babaen iti mata bagkus kumita babaen iti mata nga daan pamati. Seeing with the eyes of faith. Iti Hebrews, na iti Hebreo chapter 11 verse 1 kunay nakakabsat. Ket ti pamati isu iti punganay ti panangnamnama kadag iti banbanag nga urayen. Maysa a panagtalged kadag ti banbanag adipay makita. We thank the Lord and we praise God for giving us faith kakabsataya. Nga daytoy iti pamati mabalin tayo nga kitain, no? Beyond what the eyes can see or behold. Ni Bob Edens, na maysa isunang American kakabsataya. Ket iti last most of his life ket maysa isunang bulag. So 51 years kakabsat ket nagbiag isuna iti kasipngetan na nasipnget bulag awan makita nga lawag kakabsataya. He lived only babayin iti niya smell, na sense of smell, sense of hearing without the sense of sight. But amuyo kakabsataya, he went to a very delicate operation, iti eye operation kakabsataya. May isang nga eksperto iti panangopera kadag iti mata. May ni Bob Edens na gandergo isuna iti eye operation. And you know what? It was a very successful operation. Kaya the first time na, kakabsataya, first time ni Bob Edens nga makita iti lawag. Amuyo kakabsataya, iti expression na, iti nasambit na ako na I never would have dreamed that yellow is so yellow. First time na makakita iti yellow, kasigay iti yellow. I don't have the words. I am amazed by yellow. But, red is my favorite color. I just can't believe red. No, kasi gamit red. Ang ko ma-imagine kasi gamit red. I can see the shape of the moon. And I like nothing better than seeing a jet plane flying across the sky, leaving a vapor trail. And of course, kunay nakakabsat, sunrises and sunsets. So, dyan na nakita kakabsataya, dyan na, hindi nga nalukatan, iti mata na, dyan na nga nakita, na apresyar, no, iti pintas, iti sunrises, and even sunsets. And at night, I look at the stars in the sky and the flashing of light. You could never know how wonderful everything is. So, everything, kakabsat ko na, first time na nga makakita ko na, kasi ganti pintas na. But you know, brethren, kaduma kada tayo, dagiti banbanag na makikita tayo, narigatepe nga ma-apresyar kakabsat ayan. Narigatepe ma-apresyar. Daapay, agbalbalinin nga kadawian. But when we look, somewhat kasala kini Bob Edens, no? The first time na, ma-apresyar nga kakabsat ayan. And even, we could appreciate the beauty of people around us. You know what? No? God can perform miracles for you if you allow Him to touch your life. No, ni Bob Edens, it was touched by the may isang surgeon. Kaya't nakita na kakabsataya, niya po Diyos man, who is our great surgeon, could open our eyes and behold, makita tayo kakabsat, the beauty of life. Iti Matthew chapter 9 kakabsataya, daytoy iti pangipunganan tayo iti maysa nga adal pakaistoryaan iti panakaagas iti duwa nga bulsek. Now in Matthew chapter 9 verses 27 ingana iti 31. Maysa-maysain tayo daytoy. Now let's go on verse 27. Kunay na iti verse 27. Ket idi pimanaw ni Jesus sadyay simurot daken kuana dagiti duwa a bulsek nga agpukpuk kauda akon kunada kakaasyan na kami, no, kaasyan na kami o anak ni David. Ni Jesus idi pimanaw ijay balay ni Jairo kakabsadaya. Pimanaw iso na adda iti sumursurot ken kuana nga bulsek. Duwa nga bulsek. Ngagpukpuk kauda kakabsat. Nga kunana kaasyan na kami o anak ni David. Kita nyo kakabsadaya, two blind men
but they are seeing Jesus with the eyes of faith. Nakita da, ken nailasin da, no asino ni Jesus. Anya day giant ti panang-acknowledge sa kin Jesus, kunana, o anak ni David. So they are seeing Jesus as the son of David. And mind you, brethren, iti dayjay nga kongregasyon, iti dayjay nga bilang dagiti tatangon sumursurot ken ni Jesus kakabsat, only 2 blind men ngay pukpukaw da, kaasyan na kami, o anak ni David. 2 blind men, agpukpukaw da kabsat, iti niya, kaasi, iti asi niya po Diyos kadakwada. Ngayon, ado dagiti makikita kakabsat ayam, dagiti bulag, at dagiti bulag nga agpalpalama. And during those times, kakabsat ayam, may sa kadagiti trabaho, when no panggidan, dagiti adan iti kastoy nga kasasaad, bulag, they are begging for alms. Ngayon, that time, they are not asking and they are not crying for any amount of money. Kiniya po, dis mabalin siguro ko na apo, asya na kami, kwarta. Ngayon, manya, ti ko na kakabsadaya. These 2 individuals, these 2 blind men, ask for God's mercy. Mano kada tayo kakabsad? No kadagiti prayers tayo. Adto dagiti daw-daw tayo, apo, karkararag ko, kana man ti kotse, ikana man ti dakkel nga balay, ikana man ti adu nga kinabaknan. Mga abang ako ma, di tinayaak. No? Adto dagiti prayers tayo, but the best prayer. And this is the smallest prayer. Uttered kakabsat, dagiti nga duwa. Nga bulse nga kunada, have mercy on us, O Son of David. They ask for mercy, kakabsat tayo. Nagasog da kin Jesus baba, iti kaasi. And iti kinita kakabsat tayo, iti Greek word na iti kaasi, mercy. Kunana dito, it is eleo, na eleo, which means compassion, to bring help to the wretched. Okay? So, awan iti kabailanda, iti bukod da, so therefore they ask for help, for compassion. Kanino? Kaniya po Diyos. Brothers and sisters, ayaten nga kakayam kan kakabsat. In our helplessness, kadagiti banag nga tayo nga kaya kakabsataya. Umay iti krisis, ma-overwhelm tayo kadagiti adu nga problema. But the best thing to do is to cry to God for help. And we praise the Lord. Naabay, it is only God who can see our what? Kasasad tayo. Ket niya po Diyos, ipaay na iti kaasi kada tayo. Dagiti nga duwa kakabsadaya, they acknowledge that they are helpless. They are helpless. Handa kaya nga malukatan dagiti matada. And so, they are crying for help kiniya po Diyos. We have a God who is so merciful and compassionate towards us. Ada niya po Diyos kakabsad. Nado dagiti gundaway ti panagbiag tayo. Ado dagiti panubok iti panagbiag tayo. Pumasok tayo kaniya po Diyos. And He lends our heart. His ears towards us kakabsat. He hears. Niya po Diyos, kaya't si didingeg ken si kikita kada tayo. So these 2, no? Idi nga impukaw da dagiti nga duwa ko na kaasyan na kami, o anak ni David. Dumawdawat dati kaasi kakabsat niya. They ask for mercy, and anya tinted ken kuada niya po Diyos. God gave them mercy. Inted mo't kadakwada niya po Diyos, His mercy, His compassion. Iti Matthew chapter 5 verse 7, ang natin kunain na dito, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Dagito nga duwa, idi umasasog da kaniya po Diyos, kung kunada, apo, anak ni David, kaasyan na kami. God bestowed to them His compassion.
ited da. Tapay. Kung nakakabsat, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Pacheck ka, absat, nga dagito nga duwa nga bulsek. Iti pa nagbiagda, na asid damad. Why? Because they have obtained mercy from God. The question is, if we ask God for mercy, are we ourselves mercy? Are we merciful to our erring brother? Adamit lang kadi asi tayo, kadagiti kakabsat tayo, nga nakabasol kada tayo. Kadagiti kakabsat nga adaan iti pagkapkapsutan. Kakaasyan tayo lang kadi isuda. When ikuskuspil tayo isuda, uyawon tayo isuda. God wants us to experience also to be merciful. Are we merciful in our speeches? Uray pa'y kadagiti pa nagsasao tayo. Adda kadi asin na ito kakabsat. Oftentimes we ask God's mercy, God's forgiveness. Pero how about DJ pa nagsasao tayo? Have we obtained mercy kadagiti pa nagsasao tayo? Are we merciful in our speeches? Are we merciful to the needy? Even kadagiti kasapulan, do we have compassion? Asi kadakwada kakabsat. Now these two individual, dagito nga duwa nga lalaki, duwa nga bulsek, nga idi imasog da kiniya ko Dios nga kunana kaasyan na kami o anak ni David. On verse 28 kunena, ket idi nakastrek iti maysa abalay, immasidegdaken kuana dagiti bulsek. Ket ni Jesus kunana kadakwada, patsenyo amabalin ko nga aramiden daytoy. It's a question. Idi nga dagitoy kakabsat ket immasidegda ken ni Jesus. Kunana ni Jesus, patsenyo amabalin ko nga aramiden daytoy. Do you believe mamati kayo kadi? When we ask something for God, do we have the eyes of faith that He will do it for us? No masidig tayo, umasog tayo kaniya po Diyos, ada kadi DJ pamati, ada kadi DJ rigna tayo, mamati tayo kadi nga ited da ito niya po Diyos. Do we have confidence on Jesus? Or we worry a lot? Magkararag tayo, apo, kastoy, amok, masungbatam intunukan, pero, kalpasan na, at dalat na din yung panagduwa-duwa. Apo, ngay, kastoy. But you know what? When these two individuals, masidigtakin niya po Diyos, ni Jesus, dinamag da, isuna, na dagito dinamag ni Jesus, dagito nga duwa nga bulsek, kuna na, patsenyo, amabalin kong aramiden da ito. Tisungbat da. When, apo, 100% kakabsadaya, they were sure that the Lord Jesus would give or grant their petition, would grant their prayer, would grant the request, kakabsad. 100% sure da kakabsad. Do we believe in God's words? Bigbigan tayo kadi, kakabsad, dagiti sao niya po Diyos. Kadagiti promise nga dagiti karina. Faith. Anya ti kabaliktaran na detoy. It is what? Unbelief. Doubt. Kakabsadaya. Awan ko ti kastoy kadagiti anak niya ko Diyos. We should not doubt the words of God, but to believe in the power of God. We should trust the Lord, have confidence on the words, on the promises of Jesus 100% without any questioning. Accept that Jesus is the way, the truth, and the life. On verse 29, kuna nakakabsat, idin sinagid na dagiti matada ako nana, kas ti pamatiyo
maaramid kuma kada kayo. Now, may sa dagiti kayat ko nga inaramid niya po Dios kadagiti duwa nga bulsek. Nga kuna na iden sinagid na. Wow! Have you experienced that touch of Jesus? Iti sagid niya po Dios kakabsataya. God's touch, there is healing. In God's touch, there is power. In God's touch, there is life. When ayaten nga gagayem ken kakabsa. These two individuals, dito nga duwa nga pulsek. Idi nga sinagid niya po Dios isuda, anak napasama, nalukatan dagiti matada. Kas kunana kasi pamatiyo maaramid kuma kada kayo. Now, dito'y kakabsataya, it is because of their faith. Kasi ti pamatiyo kunana maaramid kuma kada kayo. Because of faith. Kunana ni Matthew Henry kakabsataya. Ni Matthew Henry kunana, faith is the great condition of Christ's favors. Kadagiti so amin nga dawatin tayo kiniya po Dios. God requires our 100% trust ken kuana. Our faith, no? Our undeniable faith kakabsat kiniya po Dios. But oftentimes wenno de ngay maikan iti hedge wenno alad wenno barrier de jay kakabsat because still there is what? Our eyes are still blinded with hatred. Dapat lang tigura kakabsat. Our eyes are blinded with fear. Our eyes are being blinded with so many doubts and even materialism. Dagiti banag nga kasapulan nga maikat kada tayo kakabsat. Nga sa intun sa girden ni Apo Dios iti matmata tayo. Intun mapadas tayo iti sagid ni Apo Dios kada tayo. All those negativities, negatives na dagiti nga negatibo nga kababalin tayo will be wiped out kakabsat. Many have known Jesus yet never experienced the touch of His hand. Nabayagan iti pamati. Amo namot niya po Dios, but never experienced that touch of Jesus. Only by the touch of Jesus can we experience change, healing, miracle, iti panagbiag tayo. Change that would bring contentment and pure joy, iti panagbiag tayo. Ayaten nga kakabsat. Let us experience that touch of Jesus, iti panagbiag tayo. Iti sagid niya po Diyos. Intun sagiden niya po Diyos. Dagiti mata tayo, our eyes will be open and see the beauty of His holiness. Now on verse 30, kung na nakakabsat. On verse 30, ket dagiti matada, no? Kunana, ket dagiti matada nalukatanda ket ni Jesus imbilin na kadakwada iti nairot akunana, kitain nyo taawan kuma ti makaammo, no? Awan kuma iti makaammo. Now, dagiti matada kunana nakakabsat ya, nalukatanda. Their eyes were open. They were able to see. First time, kakabsatayan niya nga ti reaction da dito eh. First time da, di makita da. Asino nga ta, di muna nga nakita da. It is Jesus Christ. Ayaten nga kakabsat. Into no malukatan, dagiti mata tayo, ti umuna makita tayo ni Apo Dios. Umuna nga makita tayo ni Jesus, who is the light of the world. Ngayon no, ti umuna nga makita tayo, di pagkapkapuyan, ti pada tayo nga tao. Have never experienced that touch of Jesus. Intuno, dagiti mata tayo,
Malukatan dakit makita tayo. Dahil pagkamkamalyan. Dagiti church members tayo. It is never the touch of Jesus nga napadasan tayo kakabsat. When these two individuals, kakabsat tayo, these two blind men experience the touch of Jesus, miracle happened. Nalukatan ti matada, and they were able to see no more darkness. There is light, abundant light, kakabsat. Our eyes open to see that there is a world who needs salvation, who needs Jesus. Malukatan dagiti mata tayo, makita tayo, kakabsat tayo, makita tayo nga that there are people who needs Jesus Christ. Can we see our neighbors who needs salvation, who needs Jesus? When no, awan iti pakialam tayo kadakwada. We are blind, kakabsat. Antay makita ida. But when we see Jesus, we could see other people also who needs Jesus Christ, who is the source of life and light and salvation. Iti verse 31, una nakakabsat. Ket dagiti ngem rimwarda, ket inwarada iti damag iti suamin dayjay adaga. Anya ko na ni Jesus kadakwada, haan nyo nga ipakpakaam mo, no? Haan nyo nga ipagpadamag, kitain nyo awan kuma iti makaam mo, no? Nagbasol da nga ta dagiti nga duwa nga iti rimwarda ket inwarada iti damag iti suamin iti dayjay adaga. Never kakabsat tayo. Haan? No? The response to the miracle of Jesus, there's so much joy and excitement. They could not contain the joy of experiencing Jesus, the touch of Jesus. Iti panagbiag da. Ano tinaramid da kakabsat? It is because of DJ ragsakda in padamad da. Dahil iti ayab kada tayo. When we experience the touch of Jesus, iti panagbiag tayo. What is our response? Should we remain silent? Should we remain seated? Kakabsat tayo. No, but we have to tell to everybody around us how the Lord has been good to us. Kakabsat. It is our testimony. We should testify of the miracle of Jesus. Kakabsat. Ibaga tayo, iti kinaimbag niya po. We are to be witnesses. Okay? So, witness tayo. Kadagiti, tataw iti aglaw-law tayo. Tell to others of the goodness of God. Nagadado kakabsat iti medium. Iti panangi waragawag itata kakabsat tayo. Itata uso-uso iti Facebook, Twitter, and so on and so forth. Media, ano tawag din? Iti social media, kakabsat tayo. The use of social media. Ngem, how are we using those mediums, kakabsat tayo? Dagito nga social media. Nauuso ngayon ang mga iba't ibang mga challenges, no? Nakikita ko sa Facebook, meron diyan yung video okay challenge. Okay? Iti kantada nga magmagnada nga igimdat iti speaker, no? Kanta video okay challenge. At dapat DJ sana all chismosa challenge. Tanyo ka sa tayo. And dapat DJ touch by touch challenge. Oh, kita nyo ka sa tiar aramid iti tao itata. Ijay da nga agpo-focus ka sa tayo. But I would like to challenge everyone to tell of the goodness of God. Use your Facebook, no? Use your Twitter, kakabsa tayo, to tell everyone of the goodness of God. Mukasano nga sinagid na kaniya po Diyos. If you have felt the touch of Jesus, aren't you be happy and ecstatic kakabsa? Ayaten nga kakabsa.
No datayo nabalbaliwan na tayo ni Apo Dios iti panagbiag tayo. At dadayjay tarigagay tayo, ragsak tayo nga ibingay isuna. No? In every forms, kakabsadaya, in every medium, on how we can witness to the world the challenge, kakabsadaya. Hantayo nga mapanin kadagiti challenge nga nailubungan. But I would like to invite everyone to do this challenge, to share, no? Ni Apo Dios iti panagbiag tayo. Na we could use, no, dagiti cellphones tayo. Na I would like to invite everyone to join iti daytoy nga BibleSchools.com, no? Islas Northeast Luzon. Dito tayo makita kakabsat because we are now living in the end times. We are preparing for the second coming of Jesus, and we should be strengthening kakabsat iti pamati tayo kenkuana. Now join us in this Bible school, kakabsat BibleSchools.com Islas Northeast Luzon. Now register, free registration lang dati kakabsat, no? Adu dagiti lessons jay, no, mabalim mo nga i-share kakabsat ya. You could invite everyone kadagiti gagayem mo. Mabalim mo i-share dito kakabsat. And even you could become digital evangelist. You could be member of the AWR 360 inspirational audio series. Now mabaling register. These are but free kakabsat, no? So if you have been touched by Jesus, you will become His witness to the world. Dagito nga duwa nga bulsek kakabsataya. Idi nga sinagid diswala ni Apo Dios. Anatin napasama in bingay da, inuwaragawag da kabsat, inuwarada iti damag iti suamin dahil jay adaga. When ayaten nga gagayem ken kakabsat, we could become witness kini Apo Dios. When that touch of Jesus has been our experience, iti panagbiag tayo. And it is my prayer that the Lord touch our eyes, ma-open na ito, malukatan na iti mata tayo, that we could see that there are lost souls around us needing of a Savior. May the Lord bless us all this evening. This is my prayer. Agdumog tayo karod kakabsat itintay panagkararan. Manakabalin ken nayat nga Dios amami nga dakat sa dilangit. Iti daytoy apo nga rabi agyaman kami ken ka. Kadagitoy apo nga income nangigan nga adat. May isang karit apo kada kami. Tulungan na kami kadi apo nga agbalin nga saksi. Kadagiti suamin apo nga tattao iti glawlaw mi. Luktam apo dagiti matami. Sika kadi apo iti agtrabaho si babaliki kada kami. Kada tulungan na kami apo iti panagmatalik mi ken ka. Sika laeng apo iti agbalin nga sentro iti panagbiag mi. Ket isalakan na kami to hinton umay kat may kadua. Dagiti dawaten mi iti nagan ni Panginoon Jesus. Amen.